یاری مدد۔ کچھ مہینے پہلے میں آپ کی سیوا میں آیا تھا، کچھ باتیں سنائی۔ واعظ جو ہے وہ ایک پانی کی طرح، جس طرح گلاب کے پھول اور ایسے دوسرے ویجیٹیشن ہے اس کو پانی کی ضرورت ہے، اسی طرح سے مومنوں واضح ہیں وہ گنان کا پانی ہے، جس سے انسان کا جیو، انسان کی روح، انسان کا دل و دماغ ہرے ہو جاتے ہیں، تازے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 جو دنیا میں نبی بھیجے، ان نبیوں کا یہی کام تھا کہ وہ لوگوں کو واعظ نصیحت کریں، گنان علم دیں، تاکہ وہ حق کے راستے پہ چلیں، اور ان کو ہمیشہ اس بات کی یاد تازہ رہے۔ انسان کی نیچر ہے کہ وہ بہت سی چیزیں بھول جاتا ہے، اور خدا ہمیشہ وہ چیزیں نبیوں یا نبیوں کے ہاتھ کے نیچے جو اعمال ہوتے ہیں، جن کو سادھو، مشنری، پنڈت کچھ بھی کہو، ان کے ہاتھ سے لوگوں کو ہدایت کرتا ہے۔ اس لیے واعظ کا سننا امام سلطان محمود شاہ نے فرمایا، اور رسول اکرم کے فرمان میں ہے کہ عبادت ہے، واعظ سننا بھی عبادت ہے، اس لیے کہ شاید کوئی چیز دل کے اندر لگ جائے۔ میں آج آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، اور غور سے سننا۔ بہت سے زمانے دیکھے، عمر ہو گئی میری بڑی، 58 سال ہوئے، میں جماعتوں میں گھومتا رہا، واعظیں کرتا رہا، پڑھتا رہا، سیکھتا رہا، اور آج بھی سیکھ رہا ہوں، پڑھتا ہوں، کیونکہ علم کا کوئی بھی اینڈ نہیں۔ مگر ایک چیز ضرور مجھ میں فرق آ گیا۔ 40 برس پہلے کی میری واعظیں سنو اور میری آج کی واعظیں سنو تو آپ کو وہ فرق شاید محسوس ہو نہ ہو، مگر مجھے فرق لگتا ہے۔ میں بہت سی چیزیں ایسنس نکال کے دیتا ہوں، بہت زیادہ ڈیٹیلز میں اب نہیں بولتا۔ لوگ پڑھے لکھے ہو گئے، ایجوکیٹڈ ہو گئے، اس کے لیے بہت سی باتیں میں اشارے سے کہہ دیتا ہوں، سمجھنے والے اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ آشا جی ست پنتھ ساچا ریکھی سر کھوٹا انے ہوئے سے کھوٹا نے کھوٹ جیر بھائی ہوئے سے کھوٹا نے کھوٹ جی۔ تس تھی سورج چھپ کر چالے، تس تھی سورج چھپ کر چالے، اندھلے جنم گما یاری انت انت ہری انت جو سوامی شایانت جو انت مولا جانے جی۔ مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھو مومنو، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنانوں کے اندر پیروں نے، اردو میں کہتے ہیں دریا کو کوزے میں بند کر دیا۔ کوزہ کہتے ہیں ایک چھوٹی سی مٹکی، بھلا اس میں دریا آ جاوے، مگر پیروں نے آکھا دریا وہ کوزے میں بند کر دیا۔ اس طرح یہ گنان ہے۔ شبد کیا ہے؟ یہ مذہب تو سچا ہے، لیکن اس پہ چلنے والے کھوٹے ہیں۔ اس لیے جو کھوٹے ہیں ان کو اس مذہب میں سے کوئی فائدہ نہیں ملتا، وہ کھوٹ میں ہی رہتے ہیں،
वो नुकसान में रहते हैं। मेहनत करते हैं मगर नियत खोटी है, इसलिए अमाल जल जाते हैं। जिस तरह से बादल आ जाते हैं और सूरज छुप जाता है, तो जो आंखें होने पर भी अंधे हैं तो वो समझते हैं कि सूरज छुप गया, मगर सूरज नहीं छुपा, तुम्हारी आंखों के सामने बादल आ गए। ये इशारा उस नूर की तरफ है जिसको हम इमाम कहते हैं। दीनदारों, गई कल मैंने मेन जमात खाने में वाइज की तो फिर रस्म कबीर दिन का एक मैंने गिनन का पाठ बोला। पंथी पंथी हो मोराशा सब जुग पंथी जी, आशा हम भी पंथ पथीना जी। इसको मैंने वाइज की। मतलब कि हर एक इंसान का कुछ न कुछ एतकाद है, उसका कुछ मजहब है। एक ऐसा आदमी है उसका मजहब यह है कि खुदा है, किसी और आदमी का ऐसा मजहब है कि खुदा नहीं। दोनों अपने अपने मजहब के चलते हैं। एक कहता है कि है, एक कहता है कि नहीं। है जी आने कवाजा वाजिंतर वाजे, अकड़ स्वरूप देखी दुनिया लाजे, आरती कीजे निकलंक तणी। संस्कृत को मैं अरबी के अंदर तर्जुमा करता हूं। आरती कहते हैं अरबी जबान के अंदर सना, सना कहते हैं वखान, तारीफ। और नकलंक का जो संस्कृत लफ्ज है अरबी में उसको हम सुबहान कहते हैं। अल्लाह जो है वो सुबहान है, नकलंक है, उसमें कोई ऐब नहीं, उसमें कोई खराबी नहीं, वो हर ऐब से पाक है, हर खराबी से पाक है, हर कमजोरी उससे दूर है। इसको सुबहान कहते हैं। और यही सुबहान निष्कलंक है, हम जिसको निकलंकी अपने गिनानों में पढ़ते हैं। गिनानों की जो लैंग्वेज है वो बेस की हुई है संस्कृत के ऊपर, क्योंकि संस्कृत के में से हिंदुस्तान की सब जबानें निकली हैं। और आपको ताज्जुब न होवे कि संस्कृत का असर ईरान तक भी पहुंचा और फारसी जबान के बहुत से अल्फाज जो हैं वो संस्कृत में से निकले हुए हैं, जैसा कि मादर एंड पिदर। तो दीनदारों, पीर कहते हैं सदरुद्दीन माँ बाप के अनेक वाजा, वाजंत्र वाजे, अभी वाजा भी कहा वाजंत्र भी कहा, इसलिए कि एक पीस को वाजा कहते हैं। और वाजंत्र के अंदर बहुत से ऑर्केस्ट्रा की तरह वाजे होते हैं, जैसा कि पीर सदरुद्दीन एक और जगह कहते हैं, जिरवाला कोई कहवे चोखा ने, कोई कहवे मैलाने, कोई कहे छे ओला के वाल। कोई कहता है ये साफ है, पाक है, पवित्र है। कोई कहता है नहीं, वो तो इंसान है, गुनाह करता है, भूल करता है। ये भी इशारा इमाम की तरफ है। और कोई ये कहते हैं भला ये कौन है, ये कौन है? रसूलुल्लाह के जमाने से, मैं इसके पहले नहीं जाता, हालांकि ये बहुत पुरानी बात है, लेकिन मैं रसूलुल्लाह के जमाने से लेता हूँ। नबी के जमाने से ही लोग नबी के ऊपर भी उंगलियां उठाते थे और अली के ऊपर भी उंगलियां उठाते थे। नबी की बैअत करने के बाद भी नबी के अंदर खराबियां ढूंढते थे, नबी को अल्लाह का नबी मानकर भी उसकी कमजोरियां ढूंढते थे, नबी को अल्लाह का नबी मानकर उसका कलमा पढ़ने के बाद भी अली और उसकी नस्ल
یعنی اس کی اولاد اور بچوں کے ساتھ دشمنیاں کرتے تھے. شمر حرام زادہ یہ لفظ اور یہ گالی میری نہیں، امام سلطان محمد شاہ نے لکھا ہے. اگر میرے مولا نے کسی کو حرام زادہ کہا ہے تو 1000 دفعہ وہ حرام زادہ ہے. مولا فرمایا شمر حرام زادہ امام حسین کے گردن کو جدا کرنے کے بعد نماز پڑھنے لگا. ارے جس محمد کا کلمہ پڑھنے کے لیے تم نماز پڑھ رہے ہو، اسی محمد کے اس نواسے کی گردن اتار ڈالی. ادھر نماز پڑھتے ہیں، ادھر امام حسین کو قتل کیا گیا. کون سی نماز ہو رہی؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے یہ دیکھو دنیا کے اندر یہ کھیل ہے، یہ خدا تعالی کی حکمتیں ہیں. ہر نبی نے دکھ اٹھائے، ہر امام نے دکھ اٹھائے. ساری دنیا نے کبھی کسی امام کو مانا نہیں، ساری دنیا نے کبھی کسی نبی کو مانا نہیں. اتنا ہی نہیں، ماننے والے جو تھے جنہوں نے زبان سے قبول کیا، لوگوں کے سامنے بیعت کی، نبی کا ہاتھ لے کے چوم کے اقرار کیا، ایگریمنٹ کیا، باہر جا کے وہ اپنے جو یار دوست رشتہ دار کافر تھے ان کو جا کے کہتے ہیں ہم تو ان کی مسخری کرتے ہیں. جب مسلمانوں میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، اور کافروں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مستی کرتے ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں. قرآن شریف پڑھو، آپ کو یہ ساری حقیقتیں اس میں ملیں گی. قرآن کے اندر اللہ کا کلام ہے، یہ بہت بڑا علم ہے، بے حساب علم ہے. ایک دن رسول اکرم نماز پڑھوا رہے تھے، ہاتھ باندھے ہوئے تھے سینے کے اوپر، نماز پڑھے جاتے تھے. یکایک وحی نازل ہوئی. میں نے وحی اس لیے کہی کہ خود خدا نے کہا ہے کہ محمد کبھی منہ نہیں کھولتا جب تک کہ اس کو میں حکم نہ کروں. ہماری حکم کے بغیر محمد کبھی منہ نہیں کھولتا. مطلب کہ ہر چیز جو نبی فرماتے ہیں وہ خدا کے حکم سے فرماتے ہیں. وہی نازل ہوئی ہے محمد یہ ہاتھ جو باندھے ہوئے ہیں چھوڑ دو. رسول پاک نے اپنے ہاتھ لمبے کر دیے اس طرح سے پہلو کے پاس، تو کیا ہوا؟ ٹپاٹپ آواز آنے لگی. میجورٹی لوگوں کے سلیوز میں سے چھوٹی چھوٹی مورتیاں پڑنے لگی. ارے مورتیاں، کیونکہ وہ کیا کرتے تھے؟ لات و منات اور عزا جو بڑے بڑے پتھر کے بنائے ہوئے، لکڑی کے بنائے ہوئے بت جو تھے، آئیڈولز تھے، مورتیاں تھیں، ان کے چھوٹی چھوٹی ریپلیکا بنا کے اپنی آستین میں چھپا کے تو مسجد میں لے کے آتے تھے. بیعت کی ہے، مسلمان بنے ہیں، محمد کا کلمہ پڑھ کے مسلمان بنے ہیں، اور اسلام یہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ نہ کرو. اور یہ مورتیاں لے کے آتے تھے، جب سجدہ کرتے تھے تو مورتی سامنے رکھ کے اس کو سجدہ کرتے تھے اور کلمہ پڑھا محمد کا. اس وقت سے شیعہ لوگوں نے یہ چیز لے لی کہ نماز پڑھتے وقت ہاتھ سائڈ میں رکھتے ہیں، اور سنی جو ہیں وہ ہاتھ باندھ لیتے ہیں. اب اس کے اوپر بھی بڑی بڑی تکراریں ہوئی. 1400 برس سے شیعہ سنی کے تنازع اور جھگڑے کے اندر یہ بھی ایک بون آف کنٹینشن ہے کہ سنی کہتے ہیں ہاتھ باندھو، شیعہ کہتے ہیں ہاتھ کھلے رکھو. وہ کہتے ہیں نبی صاحب ہاتھ باندھتے تھے، تو شیعہ کہتے ہیں بعد میں حکم آیا کہ ہاتھ کھلے رکھو. پھر یہ حکم نہیں آیا کہ ابھی ہاتھ باندھو. اب یہ کوئی جھگڑے کی بات ہے، لیکن جھگڑا ہو رہا ہے. ایسی تو کتنی ہی چیزیں ہیں. سنی کہتے ہیں کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو الحمد کی صورت سے پہلے جو بسم اللہ آتی ہے نا وہ من میں پڑھو. سنیوں کے ساتھ جاؤ ان کی مسجد میں نماز کے لیے، تو وہ جو پیش امام ہوتا ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم من میں بولتا ہے، اور پھر بولتا ہے الحمدللہ رب العالمین. وہ زور سے بسم اللہ نہیں بولتے، من میں بولتے ہیں. اور شیعہ زور سے بسم اللہ بولتے ہیں، اور بعد میں آہستہ سے الحمد کی صورت پڑھتے ہیں. بسم اللہ زور سے پڑھتے ہیں. سنی جو ہیں وہ والضالین کے بعد زور سے بولتے ہیں آمین، اور شیعہ
आमीन दिल में पढ़ते हैं। अब इस बात के ऊपर भी झगड़े हो रहे हैं और 1400 बरस से लड़ते हैं। ऐसी तो कितनी ही बातें हैं, दाढ़ी की लंबाई कितनी, मूछों की कितनी, इसके ऊपर झगड़े हैं। अब देखो मैंने आपको ये बात इसलिए कही कि हंसना आता है। मजहब क्या है वो कोई नहीं जानता, लेकिन ऐसी छोटी छोटी बातों के ऊपर लड़ाइयां हो रही हैं, क्योंकि सिर के ऊपर कोई उस्ताद नहीं। जिसके मन में आया उसने अपनी शरीयत बना दी, जिसके मन में आया उसने अपना कायदा बना दिया, जिसके मन में आया जो कुछ कहना है वो कह दिया। एक भेड़ों बकरियों का ऐसा ग्रुप है, एक ऐसा रेवड़ है कि जिसका रखवाला कोई नहीं। मगर इस्लाम के जितने भी फिरके हैं या इस्लाम के बाहर जितने भी मजहब हैं, तमाम मजहबों के मानने वालों में 3 किस्म के लोग हैं हर मजहब में, और वो 3 किस्म के लोग हमारी जमात में भी हैं। एक वो हैं कि जो बिल्कुल पक्के हैं, उनको मार डालो, कत्ल कर डालो, कुछ भी करो, वो बदलने वाले नहीं, वो अपने रास्ते के ऊपर मजबूत हैं हर मजहब में। आप इनको फैनेटिक्स कहो, आप इनको फंडामेंटलिस्ट कहो, आप इसको मोमन कहो, आप इसको कुछ भी कहो, लेकिन एक ऐसा ग्रुप हर मजहब के अंदर है कि जो बहुत स्ट्रॉन्ग एलिमेंट होता है और वो अपने मजहब के ऊपर सच्चा पक्का ईमान रखता है। एक ऐसे लोग होते हैं कि जिनके दिल ढचू पचू रहते हैं, आधे इधर हैं आधे इधर हैं। उर्दू में एक इडियम ऐसा, आधा तीतर आधा बटेर। बटेरा भी एक जानवर है कबूतर की तरह, और तीतर भी लगभग ऐसा होता है। तो आधा तीतर आधा बटेर, मतलब ये कि वो इधर भी होते हैं उधर भी होते हैं। जैसा कि मैंने आपको सुनाया, मोहम्मद का कलमा पढ़ा लेकिन फिर भी मूर्तियां लेके साथ आते थे। इनको अल्लाह ताला ने एक नाम दिया है, इसको कहते हैं मुनाफिक। मुनाफिक का मतलब हिपोक्रेट, जो अंदर कुछ है बाहर कुछ है। ये उधर जाके कहते थे हम तुम्हारे साथ हैं, और मुसलमानों के अंदर आके कहते थे हम तुम्हारे साथ हैं। तो हर मजहब में ऐसे लोग भी होते हैं जिनको मुनाफिक कहते हैं, और हमारी जमात के अंदर भी बहुत से मुनाफिक हैं कि जो आधे इधर हैं आधे उधर हैं। कोई सनाशिरी मजहब अंदर खाने पालता है, तो कोई सुन्नियों की तरफ मोहब्बत रखता है, कोई क्रिश्चियनों की साइड में रखता है। तीसरा ग्रुप ऐसा है कि जो बिल्कुल दुश्मन है। ये तीसरे ग्रुप वाले भी हमारी जमात में भी हैं, रहते हैं ग्रुप में मगर दुश्मनी करते हैं। ये लोग मुनाफिकों से भी खराब होने चाहिए थे, लेकिन मुनाफिक इससे ज्यादा खराब हैं। तो हर जमाने के अंदर ये चीज चली आती। कोई कहे चोखा मौला बिल्कुल पाक है, चोखा सच्चा है, इनफेलिबल है। कोई कहे मैला, ये भी भूल करता है, गलतियां करता है। और कोई कहते हैं कि भला वो क्या है। दीनदारों, हम इस्माइली हैं, मगर इस्माइली बनने से पहले हम मुसलमान हैं। अगर हम मुसलमान नहीं तो हम इस्माइली नहीं। अब जो हम पहले मुसलमान हैं फिर इस्माइली हैं, क्योंकि इस्माइली मजहब जो है वो इस्लाम दीन का एक ग्रुप है, एक फिरका है। एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसके हाथ के नीचे कॉलेजेस भी हैं, उसके हाथ के नीचे स्कूल भी हैं, हाई स्कूल भी हैं, प्राइमरी भी हैं। इस तरह से इस्लाम जो है वो एक बहुत बड़ा दीन है। उसके मानने वाले 72-73 किस्म के हैं। उनमें से इस्माइली मजहब रसूल अकरम के फरमान के हिसाब से कहूं तो एक फिरका है। नबी फरमाया मेरे 73 फिरकों में एक फिरका नाजी होगा। नाजी कहते हैं जिसको नजात मिलेगी, वो हमेशा हक पर रहेगा, और दूसरे लोग इस फिरके को मिटाने की कोशिश करेंगे। नबी कहते हैं दूसरे मुसलमान मिलके इस नाजी फिरके को मिटाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो मिटा नहीं सकेंगे। क्यों? कि ये मोमिनीन हक पर होंगे, इनके अंदर मेरी इतरत रहेगी,
امام انہی میں ہوں گے۔ بہت سے ایسے شیعہ فرقے ہیں کہ جن کے امام ہو چکے۔ سنیوں اور شیعوں میں جو سب سے بڑا ڈفرنس ہے وہ امامت کا ہے۔ اللہ کو ماننے والے تمام 73 فرقے کے مسلمان ہیں، سنیوں کے اندر بھی شیعوں کے اندر بھی، چاہے وہ شیعہ اثنا عشری ہوں، بہرے ہوں، دروز ہوں، اسماعیلی ہوں، زیدیہ ہوں، حسنیہ ہوں، یہ جتنے فرقے ہیں تمام فرقے بغیر کسی کی ایگزمپشن کے ایک اللہ کو مانتے ہیں، دوسرا محمد کو مانتے ہیں، وہ بھی سب قبول کرتے ہیں، تیسرا قرآن شریف اللہ نے ریویل کیا محمد کے اوپر، وہ بھی سب مانتے ہیں۔ لیکن شیعہ امامت کو مانتے ہیں، سنی امامت کو نہیں مانتے۔ شیعہ فرقوں کے اندر ہم اسماعیلی ہیں، ہم نے ہمیشہ سے یہ دعویٰ کیا کہ امامت جو ہے وہ قرآن اور حدیث پر سے ثبوت ہے اس کا کہ امامت ہمیشہ چلے گی، امامت کا سلسلہ کبھی بند نہیں ہوگا۔ 1400 برس سے ہمارا یہ دعویٰ آج تک سچا ہے، کیونکہ ہر امام نے اپنی امامت کے درمیان ایک یا زیادہ دفعہ یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں حاضر امام ہوں اور امامت قیامت تک چلے گی۔ ہر امام نے یہ دعویٰ کیا ہے اور یہ دعویٰ آج تک چلا آتا ہے۔ اس حاضر امام نے بھی اس حاضر جمعے کے اندر بھی اس بات کے لیے پبلک کے اندر ظاہر کیا ہوا ہے کہ امامت جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والی چیز ہے۔ ہم اسماعیلیوں نے اس حقیقت کو پکڑ رکھا ہے۔ اسلام کے جتنے بھی باقی دوسرے 72 فرقے ہیں ان کے اندر شیعوں میں امامت کا بیلیف ہے، لیکن وہ ہماری طرح اس بیلیف پر قائم نہ رہ سکے۔ شروعات میں انہوں نے بھی کہا، مگر انہوں نے جس کو امام کے طور پہ مانا ان کی نسل کٹ گئی، یا تو بچہ ہوا ہی نہیں، بے اولاد رہے، جیسے کہ حسن عسکری 11ویں امام اثنا عشریوں کے جو تھے ان کے گھر میں اولاد نہیں ہوئی، نہ لڑکی نہ لڑکا۔ اور اسی طرح سے یہ جو مستعلویہ تھے بہرے لوگ، ان کا جو امام تھا آخری امام جس کو یہ لوگ طیب کہتے ہیں، وہ طیب نہیں پیدا ہوا، لڑکی پیدا ہوئی۔ تو انہوں نے فوراً چھپا دیا کہ امام غائب ہو گیا، جس طرح اثنا عشریوں نے امام کو غائب کر دیا، بہروں نے بھی غائب کر دیا۔ اور اسی طرح سے یہ سب شیعہ مذہب کی شاخیں ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد اثنا عشری جدا ہو گئے، امام حاکم کے بعد دروز جدا ہو گئے، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ امام حاکم غائب ہو گئے۔ اور امام مستنصر باللہ کے بعد مستعلی نے اپنی امامت الگ کر کے تیسری پیڑھی پہ لڑکی ہوئی، انہوں نے کہہ دیا امام غائب ہو گیا۔ لیکن ایک نظاری شاخ چلتی رہی، آج تک چلتی رہی، آج تک۔ اب جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ سلسلہ تو چالو ہی رہتا رہا ہے اور رسول اکرم کی وہ حدیث کہ میری اطرت جو ہے، میری جو آل ہے وہ قرآن کے ساتھ قیامت تک چلے گی، اور فرمایا کہ جس طرح ایک رسی، ایک روپ، اس کے اندر 2 تھریڈ ہوتے ہیں اور اس کو ٹوسٹ کر کے رسی بناتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حبل اللہ کہا ہے، اللہ کی رسی کہا ہے، وہ ہے قرآن اور ایمان۔ نبی فرمایا یہ آپس میں کبھی جدا نہیں ہوئیں گے اور حوض کوثر تک میرے پاس آئیں گے۔ تو اگر بیچ میں یہ امام غائب ہو گیا اب کیا کریں؟ تو پھر ان لوگوں نے ایک نئی شرارت شروع کی کہ یہ جو نسل ہے نا اسماعیل کی، یہ جو نسل جو ہے نا حاکم کی، یہ جو نسل مستنصر باللہ کی، یہ جو نسل امام رکن الدین خورشاہ کی، یہ کھوٹی نسل ہے۔ بنی امیہ نے یہ پہلے شروع کیا، بنی عباسیوں نے تو بہت زور لگایا، دنیا بھر کے عالموں کو اکٹھا کر کے ہارون الرشید نے دنیا بھر کے عالموں کو اکٹھا کر کے فتوے لگوائے۔ انہوں نے کوششیں بہت کی کہ ہمارے اماموں کی ونشاولی کھوٹی ہے اور ایسے ایسے نمک حرام ہماری قوم میں سے بھی جاگتے ہیں۔
जिन्होंने ईमान की बैयत की। मैंने आपको अर्ज की कि रसूलुल्लाह के जमाने में भी ऐसा था कि बैयत करके तोड़ देते थे, और बैयत करके तोड़ देना इस्लाम के अंदर बहुत बुरा माना गया है, बहुत बुरा माना गया है। अल्लाह फरमाता कि जो बैयत करके तोड़ देते हैं वो खुद के ऊपर ही धोखा देते हैं, अल्लाह का कुछ नहीं बिगड़ता। और ये आयत हम अपनी दुआ में हमेशा रोज पढ़ते हैं 3 दफा। बैयत करके तोड़ देना ये तो अरबों की फितरत में दाखिल है। आप अरबों का हाल उस जमाने का पढ़ो, रसूल अकरम के ज़हूर करने से पहले अरबों की हालत क्या थी। आज तक वो फितरत उनकी गई नहीं कि नबी का प्रॉमिस करके भी फिर गए। आपको एक मैं मशहूर वाक़या बयान करूं, और मैं वो चीज आपके पेश करता हूं कि जो बड़े बड़े सुन्नी आलिमों ने लिखी हुई हैं। मिसाल के तौर पे शिबली नोमानी, अल्लामा शिबली नोमानी हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा सुन्नी आलिम था, बहुत बड़ा। उसने जो लिखा हुआ है किसी मौलवी की ताकत नहीं कि उसको इनकार कर सके। उसने बहुत सी किताबें लिखी, उसमें एक किताब है अल फारूक, उसके 2 वॉल्यूम्स हैं, उर्दू में लिखी है। ये असल में मैंने सुना है, देखा नहीं। कहते हैं कि इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो गया है, सच है झूठ है मुझे नहीं पता। तो शिबली नोमानी अल फारूक में लिखता है कि रसूल अकरम ने एक दफा फरमाया कि चलो हज को चले। 10,000 मुसलमान साथ आए, मदीने से हज करने गए। जब ये मक्का सामने नजर आया, मील के 2 मील बाकी था, तो आपने इधर थोड़ा पड़ाव किया तो सामने से एक आदमी आया। उसके आने से पहले रसूल अकरम ने एक सुहाबी को कहा कि तुम जाओ मक्का के अंदर और उनको पूछो कि क्या हम हज करने आए हैं, तो हम अंदर दाखिल होने, लड़ाई तो नहीं लड़ोगे, हम सुख शांति से आए हैं, हज करके चले जाएंगे। तो इस आदमी ने जिसको कहा, उसका नाम खलीफा उमर बिन अल खत्ताब, जो सेकंड कैलिफ बने, इसने फौरन इनकार कर दिया, या नबी मैं नहीं जाता, मेरे भी बहुत उधर दुश्मन है। तुमने बैयत की, रसूल अकरम की बैयत की, और बैयत इसके ऊपर की कि मैं नबी हूं और तुम मेरा सब हुक्म मानोगे, और इन्होंने कबूल किया। यानी अल्लाह है, अशहदु अन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं शहादत देता हूं, गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं, वो अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, और मैं ये भी गवाही देता हूं कि अल्लाह का जो रसूल है वो मोहम्मद है। तो अल्लाह के रसूल के लिए और अल्लाह के हुक्म मानने के लिए कुरान शरीफ भरा पड़ा है। अल्लाह की ताबेदारी करो, मोहम्मद की ताबेदारी करो। लेकिन हजरत उमर ने इनकार कर दिया। बैयत किधर गई? बैयत की हुई है, हजरत उमर ने सबसे पहले यहां बैयत तोड़ डाली। हजरत उस्मान को कहा, उन्होंने कहा मेरे भी बहुत से रिश्तेदार हैं। इस तरह से 3-4 सहाबियों को, जो बड़े बड़े सरदार थे, नबी करीम ने कहा तो कोई ने हाँ नहीं की। चलो, मुझको वो सारी हिस्ट्री बयान नहीं करनी। आखिर तो फिर ये हुआ कि हज किए बगैर रसूलुल्लाह वापस आ गए। मदीने में कहा चलो हज को, सब लोग तैयार हो गए, 10,000 आदमी साथ आए। और फिर देखो, खुदा के इस रसूल ने झाड़ के नीचे सबके पास से ये सब काम जो मैंने आपको सुनाया, ये करने से पहले वापस न्यू बैयत भी ली कि कभी लड़ाई का टाइम आ जाए तो हम सब जाने देंगे। इसको कहते हैं बैत रिजवां। रिवाइव किया बैयत को, फिर भी बाद में बदल गए। उन लोगों ने कहा इस दफा हज मत करो, दूसरे बरस आना, और नबी ने मान लिया। चलो एक एग्रीमेंट हुआ, मौला अली ने वो एग्रीमेंट लिखा, डिटेल्स में नहीं जाता। हज किए बगैर नबी वापस आ गए। शिबली नोमानी अल फारूक किताब में लिखता है कि हजरत उमर कहते थे जब खलीफा बन गए, रसूलुल्लाह गुजर गए,
حضرت ابو بکر بھی گزر گئے اور حضرت عمر خلیفہ بنے. اس وقت کی یہ تواریخ لکھتا ہے شبلی نعمانی کہتا ہے کہ جب حضرت عمر خلیفہ بنے تو کہا کرتے تھے کہ میں نے محمد کی نبوت میں کبھی اتنا شک نہیں کیا. اتنا لفظ اتنا جو ہے نا اس کا مطلب یہ ہے کہ اور بھی شک کیے تھے مگر اتنا شک کبھی نہیں کیا کہ جتنا میں نے نبی کے لیے نبوت کا اوپر شک کیا کبھی بیت رضوان کے وقت، کہ مجھے شک ہوا کہ یہ آدمی جھوٹا ہے، یہ کوئی نبی وبی کچھ نہیں ہے. کیوں؟ ہم کو کہتا ہے چلو حج کرے اور حج کیے بغیر ہم واپس منہ لے کے آ گئے. حضرت عمر کہتے ہیں مجھے اتنا شک نبی کی نبوت کے اوپر کبھی نہیں ہوا جتنا اس وقت ہوا کہ جب ہم حج کیے بغیر واپس آ گئے. ہم کو کہتا ہے حج کرو اور مگر حج کیے بغیر واپس آ گئے، یہ کیسا نبی ہے؟ دیکھا پھر حسن کبیر دین کے اس پاٹ کو یاد تو کرو کہ ستپن تو سچا ہے مگر جو کھوٹے ہیں جن کا ایمان ڈھچو پچو ہے، جو منافق ہیں، جو ظاہر سے کہتے ہیں مومن ہیں لیکن کام مومنوں کے نہیں ہیں، وہ اندھے ہیں، ان کو سورج نظر نہیں آتا کیونکہ بادل آڑے آ جانے سے کہتے ہیں سورج چلا گیا. شک ایمان کا دشمن ہے. شک جو ہے وہ ایمان کا دشمن ہے. اس لیے مومن کو، جو سچا مومن ہے، اس کو کبھی شک نہیں آتا. شک مومن کا بھی دشمن ہے اور ایمان کا بھی دشمن ہے. مومن کبھی شک نہیں کرتا، وہ تو اپنے امام کے اوپر، اپنے نبی کے اوپر فدا ہے. ایسی بات بھی کہ جو اس کی سمجھ میں نہیں آتی تو بھی وہ شک نہیں کرتا. کیوں؟ پہاڑ کی طرح مضبوط ایمان ہے، پہاڑ کی طرح. وہ جانتا ہے کہ یہ میرا مولا جو کچھ کرتا ہے میرے سے زیادہ سمجھدار ہے، اس میں کوئی حکمت ہے. ہم نے جس دن امام کو اپنے جیسا سمجھ لیا، ہم نے جس دن امام کی عقل میں شک کیا، ہم نے جس دن امام کے فرمان کے اندر شک کیا، ہم نے جس دن یہ سمجھ لیا کہ امام نے شاید کچھ بھول کی ہے، استغفر اللہ، اس دن سمجھ لو کہ ایمان جل گیا. اس کی امامت میں شک نہیں آتا. ارے ہمارے اسماعیلی اتہاس کے اندر ایسے بڑے بڑے واقعات بن چکے ہوئے ہیں کہ مومنوں کی ساری فیملی آنکھ کے سامنے قتل ہو رہی ہے مگر پھر بھی امامت میں کبھی شک نہیں آیا، کبھی نہیں آیا. اور امام کے فرمان کے اوپر اس طرح سے ڈٹے رہے کہ جیسے پہاڑ اپنی جگہ سے کبھی نہیں کھستا. مومن کا ایمان کبھی نہیں جاتا، چاہے دنیا کا کتنا بھی دکھ پڑ جائے مگر اس کا ایمان مضبوط رہتا ہے. کیوں؟ ایمان میں شک ہے ہی نہیں. دودھ کے اندر کوئی بھی خرابی ہے ہی نہیں. جب دودھ میں خرابی پڑ جاتی ہے تو ایسا دودھ بگڑ جاتا ہے. دودھ کا مطلب ایمان ہے. جیسے کہ گنان میں صدر الدین فرماتے ہیں، دودھ مت دیکھو میرا کار مو این دودھ تے پڑ سو جنجال ہو، داغ دیکھو میرا علی تنو سچے شاہ تنو. داغ کہتے ہیں نشان کو، یہاں نشان سے مطلب فلیگ ہے. علی کا نشان دیکھو، سچے علی کا، اور اپنے ایمان کو پاک رکھو. کیونکہ اگر ایمان کے اندر کوئی کارمو یعنی کوئی خراب چیز پڑ جائے گی تو یہ دودھ بگڑ جائے گا، یہ ایمان برباد ہو جائے گا، تم جنجال میں پڑ جاؤ گے. اور جنجال میں پڑ جاتے ہیں. ایک آدمی مولانا امام سلطان محمد شاہ کے حضور میں مہمانی رکھی. اس کی لڑکی بیمار تھی. لڑکی کے لیے عرض کی، خداوند معلوم نہیں کیا بیماری ہے،
डॉक्टर ये बोलते हैं, ये बोलते। बड़ी आसानी के साथ इमाम ने उसको फरमान किया कि तुम इसको गाय का दूध पिलाओ ज्यादा। दूध तो पीती थी, लेकिन फिर भी इमाम ने जब ये कहा कि दूध पिलाओ, तो जो मोमन है ना, वो समझता है कि आज से अब जो फरमान हुआ कि दूध पिलाओ, पहले दूध पीती थी और आज फरमान हुआ तो आज से दूध में फर्क हो गया। मोमन ये है। लेकिन चूंकि उसका ईमान बराबर नहीं था, उसने ये सोचा कि दूध तो पीती है। अब इमाम ने कौन सी नवी बात की कि दूध पिला? उसको ये मालूम नहीं हुआ कि इसके मुंह से निकला कि दूध पिलाओ तो दूध बदल गया। अब जो दूध पिएगी वो दूध पहले जैसा नहीं होगा। तो कहते मौला, कहते खुदावन, गाय का दूध पिला। माँ बाप ने कहा कि गाय का दूध पिलाओ, लेकिन फिर भी पूछा कि साहब कैसी गाय का दूध? कौन सी गाय? माँ बाप फरमाया ब्लू कलर की गाय। कहां से मिलेगी? इस बेदबी के ऊपर माँ बाप उठकर चले गए। लड़की गुजर गई। कच्छ का एक आदमी, उसके सगे इधर टोरंटो में हैं, बड़ी उम्र का आदमी था। उसको कुछ बीमारी थी, बहुत इलाज किया, कुछ न बना। इतनी बड़ी पगड़ी बांधी हुई, छोटा सा मुंह। मौला ने उसके सिर पर लकड़ी रखी कच्छ में, उसका नाम लेके फरमाया, क्या बात है, तुम सूखते जाते हो? कहता धनी मौला, कई बीमारी है, मुझे खबर नहीं, कैस्टर ऑयल पियो। आमीन। बैठ गया, कोई उजर नहीं किया। माँ बाप दुआशीष दे के जब ही चले गए तो सगे कुटुंबी पूछते हैं, तो मौला के पूछा तो करनी हुई कि भाई केटलो कैस्टर ऑयल पियो, कढ़े पियो? माच कर सा वो बोलता है अपने बच्चों को, ये धनी के खबर नहीं कि मुझे चाहिए होत એટલો પી, રાત જો પી, दिन जो पी, कड़े पी, ये मुझे चाहिए कैस्ट्रोल पी। वहां मुझे मुझसे मथे आए। बोतल ली बाजार से, थोड़ा सा कैस्ट्रोल पिया, खीसे में रख ली। कलाक दो कलाक फिर हो गए, फिर बोतल निकाले, थोड़ा सा कैस्ट्रोल पिए, फिर रख देंगे। धनी ने ऐसा नहीं कहा कि सुबह पियो, शाम को पियो, एक चमची पियो। मौला ने कहा कैस्ट्रोल पी। वल्लाह सारी जिंदगी उसको कभी बीमारी नहीं हुई, हमेशा तंदुरुस्त हो गया और पहले से ज्यादा अच्छा तंदुरुस्त हो गया। लेकिन सारी जिंदगी कैस्ट्रोल पीता रहा, क्योंकि मौला ने नहीं कहा 1 महीना पीना, 2 महीना पीना। धनी चाहिए कैस्ट्रोल पी। अरे बरसों तक 15-16 बरस निकल गए, मगर वो शीशे में से बोतल निकाले, थोड़ा कैस्ट्रोल पिए, फिर रख दे। यह है मोमन की निशानी। हो से खोटा में खोट। कुछ वर्ष हुए हैं, खास तौर पे हमारी कनाडा की जमात में, कनाडा के अंदर हम आए इसको 17-18 साल हुए। ये गए 17-18 साल या 20 वर्ष में, पहले जमात बहुत थोड़ी थी, बढ़ती गई, अब भी बढ़ रही है। और 2-4 वर्ष पहले मैं जमातों में कहीं कह भी गया हूँ कि इंशाल्लाह नॉर्थ अमेरिका में जमात बढ़ती रहेगी। आज भी जितनी जमात है, इंशाल्लाह हाजिर इमाम की गोल्डन जुबली तक इससे डबल जमात होगी। मेरा तो ऐसा ख्याल है कि 1 लाख इस्माइली जमात इंशाअल्लाह नॉर्थ अमेरिका में होगी। आज हम 53-54 हजार तो हो गए, लेकिन भेड़ें बहुत जमा हो गई। समझे? भेड़ें शीप कहते हैं इंग्लिश में। भेड़ें बहुत जमा हो गई, सफेद भी हैं, काली भी हैं। सफेद घट गई, काली बढ़ गई। यहाँ आके, यहाँ की सोसाइटी में, यहाँ के हालचाल देख के, यहाँ का मीडिया, यहाँ के टेलीविजन, यहाँ की गंदी खराब अच्छी बुरी सब मिला के जो कुछ भी पिक्चर्स हैं वो देख के, यहाँ के छापे देख के, यहाँ का हाल देख के, यहाँ का आराम और ऐश देख के बहुत सी सफेद भेड़ें काली हो गई। और काली भेड़ें बढ़ती जाती हैं, सफेद घटती जाती हैं। लोगों का ईमान ढचू-पचू हो रहा है। खुद वाइज करने वालों के अंदर से भी स्कॉलर्स और वाइजीन जमात खाने के प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े रह के
मौलाना हजर इमाम की तरफ से मिली हुई पगार खा के और वाइजीन का टाइटल डाल के भी कई लोगों ने आके जमातों के ईमान खराब किए इधर कनाडा में और अमेरिका के अंदर। कोई ये कहने लगा कि ये खाली इमाम है, कोई ये कहने लगा ये खाली लीडर है, किसी ने ये कह दिया कि ये हमारा फाइनेंशियल एडवाइजर है, किसी ने ये कह दिया कि ये ब्रोकर है इंसानों और अल्लाह के दरमियान। अरे इंसान है खताकार, तुमने जिसकी बैयत की है उसके मुतालिक आज तक अगर तुम ये नक्की नहीं कर सके कि इमाम क्या है, तो फिर तुमको हक क्या है कि ये प्लेटफॉर्म खड़े होके तुम जमात का ईमान खराब करो। जिंदारो, हर इंसान अपने अमाल का जवाबदार है। मेरे गुनाहों की वजह से कोई नहीं पकड़ा जाएगा, मैं ही पकड़ा जाऊंगा, और दूसरों के किसी की भूल और गलती की वजह से मैं नहीं पकड़ा जाऊंगा। लेकिन एक जरूर बात होगी कि मैंने अगर जानबूझ के किसी आदमी को खड्डे में डाल दिया तो मुझे सजा मिलेगी, खुदा मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। खुदा सब गुनाह माफ करेगा, लेकिन किसी के ईमान को खराब करने का गुनाह खुदा कभी नहीं बख्शेगा। ये गुनाह कबीरा में आता है। होना तो ये चाहिए कि अल्लाह की सच्ची राह बताओ और उसके लिए दुख उठाने पड़े तो उठाओ। नबियों ने अपनी गर्दनें दी, करवट के नीचे चीरे गए, मछली के पेट में डाले गए, रसूल अकरम के ऊपर उन्होंने गंद फेंका। नबी करीम मोहम्मद रसूलुल्लाह रहमतुल लिल आलमीन 1,24,000 नबियों का सरदार कि उसका पांव जमीन पे पड़े तो गुले गुलजार हो जाए, इस मोहम्मद के ऊपर भी एक काफिर ने ऊंट की ओझरी डाल दी थी। अंदर हुजूर का दम घुट गया, नबी करीम बेहोश हो गए। बेहोश हो गए तो ऐसा टर्न करके गिर गए, तो थोड़ी थोड़ी बाहर से हवा आने लगी, लेकिन हुजूर बेहोश पड़े थे। हजरत अमीर हमजा जो रसूलुल्लाह के चाचा थे, वो शिकार करके तो चले आते थे घोड़े के ऊपर बैठे बैठे। खाना काबा के पास इतनी गंदी बू आने लगी, अपना कपड़ा नाक के ऊपर रख के लपेट के तो ऐसा राउंड फिरे के देखूं कि ये गंद किधर है। दूर से देखा तो ये ओझरी पड़ी हुई थी खाना काबा के पास। ऐसी गंदी चीज किसी काफर ने फेंक दी। तब तक हजरत अमीर हमजा ने इस्लाम कबूल नहीं किया था, मगर अमीर हमजा बहुत बहादुर थे। तो ऐसा जब ही देखा तो नाक मुंह फिरा के न जाने लगे थे, तो पांव की उंगलियां नजर आई। अरे इसमें तो कोई इंसान है। नजदीक आके नेजा निकाला, घोड़े पे बैठे बैठे नेजे से जरा ओझरी ऊंची की तो हुजूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहोश पड़े हैं। वाला कभी कभी हिस्ट्री की नबियों की बातें पढ़ के आखा बदन कांपने लगता है। दो जहान का रहमत करने वाला मालिक, इस नबी की ये हालत, ऊंट के पेट के सारे गंद आखा बदन के ऊपर, दाढ़ी के ऊपर, मूंछों के ऊपर, चेहरे के ऊपर, सिर के ऊपर लगा। फौरन नीचे उतरे, ओझरी को फेंका, रसूल अकरम को उठा के उसके घोड़े के ऊपर डाल के घर लेके आए। घर लेके आए तो बीबी फातिमा रोती जावे और अपने अब्बा की दाढ़ी मूंछ वगैरह से ऊंट का ये गंध निकालती जावे। हुजूर होश में आ गए थे। तो एक ऐसा मौका आया कि बीबी फातिमा के मुंह से कुछ बददुआ निकलने लगी, तो रसूल अकरम ने हाथ रख दिया, बीबी ना, उनको बददुआ मत करो। लिए इमामों ने जो कुर्बानियां दी हैं, आप पढ़ो हिस्ट्री के अंदर, आपको पता लगे। मौलाना शाह खलीलुल्लाह के इस तरह टुकड़े और बोटियां बनाई गई जैसे बूचर टुकड़े करते हैं। मौलाना शाह खलीलुल्लाह को 225 बरस हुए हैं। हसन अली शाह माँ बाप के अब्बा की बात करता हूँ। उनके अंदर मुल्लाओं ने मिलके मौलाना शाह खलीलुल्लाह और थोड़े से इस्माइली मोमिन उनके साथ थे, उनको रास्ते के अंदर टुकड़े कर दिया। पीर सदरुद्दीन ने एक पाठ में कहा है कि ये जो आल है, नबी की जो, अली की जो औलाद है, इन्होंने बहुत दुख तकलीफें उठा के दीन को टिका रखा।
ہے جی آل علی نبی جی نے رکھی نے سرے وجو شبد کیا ہے؟ اوڑکھی نے سرے جینے کی دی چھے ست پنتھنی رہو علی نبی کی آل کو پہچان کے اس کی غلامی کرو، اس کی سیوا کرو، اس کی تابعداری کرو، اس کی فرمان برداری کرو، کیونکہ انہوں نے ست پنتھ کی، اسلام دین کی مدد کی ہے، اپنے بیٹوں کو کٹوایا ہے اسلام کو بچانے کے لیے۔ مولا علی علیہ السلام چپ چاپ بیٹھے رہے، رسول اکرم گزر گئے، خلافت کو زبردستی حضرت ابو بکر نے لے لیا، زبردستی لے لیا، الیکشن نہیں ہوا، 300 آدمیوں کے اندر 2 جنے تھے، مگر حضرت عمر نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا اور خود کھڑے ہو کے تو ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کے کہا میں تجھ کو خلیفہ مان لیتا ہوں۔ 100-150 آدمیوں نے اور مان لیا، باقی کے چلے گئے۔ زبردستی ہو گئی۔ الفاروق کی اس کتاب میں شبلی نعمانی خود لکھتے ہیں کہ حضرت عمر کہتے تھے کہ حضرت ابو بکر کی جو خلافت ہوئی تو وہ تو ایک ہنگامہ ہوا۔ ہنگامہ کس کو کہتے ہیں؟ شور بخور گڑبڑ، اس کے اندر کنفیوژن ہو گیا، اور میں نے جلدی سے ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کے اس کی بیعت کر دی اور باقی کے لوگ بھاگ گئے، 2 آدمی آ گئے۔ خود حضرت ابو بکر کی خلافت کے لیے عمر یہ لکھتے ہیں اور یہ رپورٹ کرنے والا سنی علامہ شبلی نعمانی۔ اس طرح تو خلافت ہوئی۔ چلو ابو بکر خلیفہ بن گئے، اب دیکھو شرارتیں۔ معاویہ کا باپ ابو سفیان علی کے پاس آیا، یہ وہ ابو سفیان ہے کہ جس نے رسول اکرم کا خون پیا۔ خون کس طرح پیا؟ دکھ دیے۔ سب سے بڑا دشمن ابو جہل اور ابو سفیان۔ وہ تو بدر کی لڑائی میں ابو جہل مارا گیا، لیکن یہ ابو سفیان جیتا رہا۔ ابو سفیان کی بیوی معاویہ کی ماں نے اسی امیر حمزہ کا کلیجہ چیر کے، چھاتی چیر کے کلیجہ نکالا، اور حمزہ نے کچا کلیجہ چبایا، لیکن کلیجہ کڑوا ہوتا نہ، تھو کر کے پھینک دیا، اتار نہیں سکی مگر چبایا۔ یہ ابو سفیان جس کی ساری فیملی نے 90 برس تک اماموں کے ساتھ دشمنی کی اور کئی اماموں کو زہر دیا۔ ابو سفیان مولا کے گھر آیا، کہتے علی کیا خاموشی سے بیٹھے ہو؟ تمہارا حق لوگ لوٹ رہے ہیں۔ یہاں اشارہ ابو بکر کی خلافت کا تھا۔ حق تو تیرا ہے خلیفہ بننے کا، لیکن لوگوں نے تیری حق کو زبردستی چھین لیا۔ علی تم کہو تو میں مدینے کی گلیاں فوج سے، لشکر سے بھر دوں تمہارے لیے۔ ابو سفیان کی نیت کیا تھی کہ میرے کہنے سے علی جوش میں آ جائے گا، کھڑا ہو جائے گا، میں آدمی بھی دوں گا اس کو لشکری، تو کیا ہوگا کہ ابو بکر اور علی لڑیں گے، مسلمان آپس میں لڑ کے ختم ہو جائیں گے۔ یہی تو ساری زندگی اس کی نیت رہی، مگر کامیاب نہ ہوا۔ اس نے سوچا اب موقع ہے، علی کو میں چابی ٹائٹ کروں، اشکراؤں، لیکن مولا علی علیہ السلام تو امام برحق ہے نا، فوراً کھڑے ہو کے کہا ہے ابو سفیان مردود، میں تیری نیت کو جانتا ہوں، تو کیا چاہتا ہے، چلے جا یہاں سے۔ اور یہ چلے گیا، اور اس کے بعد اس بات کو 6 مہینے ہو گئے تھے، بی بی فاطمہ گزر چکی تھی، کیونکہ بی بی فاطمہ نے کہا تھا، حضرت علی کو کہا تھا، اپنے شوہر نامدار کو کہا تھا کہ ابو بکر کا میں منہ دیکھنا نہیں چاہتی، اس لیے کہنے لگی میں جب گزر جاؤں تو کسی کو بتانا مت کہ میں گزر گئی ہوں، آپ مجھے غسل دینا، آپ مجھے کفن دینا، اور آدھی رات کے بعد میرا جنازہ نکالنا، تاکہ کسی کو خبر تک نہ لگے، کیونکہ بی بی فاطمہ نے ایک دفعہ کہا تھا، ابو بکر کو کہا تھا کہ اے ابو بکر
मैं सारी जिंदगी, बाकी की जितनी जिंदगी है, हर नमाज में तेरे लिए मैं बद्दुआ करूंगी, लानत करूंगी। बीबी फातिमा ने कहा। और मौला अली ने इसको रात को इसी तरह से खामोशी से दफन कर दिया। दूसरे दिन लोगों को पता लगा कि बीबी फातिमा बिन्त रसूल गुजर गई। अबू बकर रोने लगे। उसको मालूम था कि बीबी फातिमा नाराज होके गई हैं। एक बहुत बड़े अच्छे मौलवी थे दारुसलाम के अंदर, सुन्नी मौलवी थे। एक दिन मेरे घर पे आए, मुझे कहते हैं अबू अली साहब, खैर उसके लफ्ज बोलता हूं, मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, कहते अबू अली साहब आप जैसा आलिम इस्माइली है, ये बात क्या है? और मुझे आज जानना है कि इस्माइली मजहब क्या है। मैंने कहा बैठो, चाय पानी पिलाया। मैंने कहा इस्माइली मजहब शिया मजहब है। सुन्नियों और शियों में जो मेन तफावत है वो तो आप जानते हैं कि वो है इमामत। कहता है जी हाँ। मैंने कहा ये जो खिलाफत की जो बात सुन्नियों ने ली है, हम बुरा नहीं कहते किसी को। इस नाशरी लोग आज भी तबर्रा करते हैं, हम इस्माइली तबर्रा नहीं करते। मगर हिस्ट्री एक ऐसी चीज है कि जिसको बयान करने से कुछ मना नहीं हो सकता, क्योंकि बन चुकी है, लिखी हुई चीजें हैं। मैं आपको एक बात पूछूं, पंचतंत्र को तो मानते हो कि नहीं? कहते हाँ जरूर मानते हैं। मैंने कहा किस दर्जे से मानते हो? कहने लगे पंचतंत्र जो है वो मकबूल है खुदा के दरबार में, यानी दर्जा पाए हुए हैं और पाक पवित्र हैं। अच्छा, अगर पंचतंत्र का कोई एक मेंबर किसी से नाराज हो जाए तो आप उसके लिए क्या कहते हैं? कहते हैं वो जहन्नमी। मौलवी साहब कहते हैं कि वो आदमी जहन्नमी है। पंचतंत्र का कोई एक मेंबर किसी से नाराज हो जाए तो वो जहन्नमी। मैंने कहा हे मौलवी साहब सच समझ के बोलो। कहता खुदा की कसम वो जहन्नमी, क्योंकि ये पाक है, पंचतंत्र पाक है। मैंने कहा तो फिर अभी मैं क्या कहूं आपको कि बीबी फातिमा ने अबू बकर को कहा कि मैं बाकी जितनी जिंदगी जीती रहूंगी, जो कि 6 महीने रही, उसके बाद तो है अबू बकर मैं हर नमाज के बाद तेरे लिए बद्दुआ करूंगी। इसका मुंह नीचे गिर गया। जैसे बाप के मरने की खबर सुन के एक अच्छा बेटा फर्जंद गमगीन होता है, ये मौलवी साहब गमगीन हो गए। मुझे कहते हैं बस इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हकीकतें हिस्ट्री में पड़ी हुई है, लेकिन आप लोगों को टेलीविजन से और लॉटरी की टिकटों से फुर्सत मिले तो आप पढ़ो ना। जमात खाने आ गए, आप समझते सब ठीक हो गए। हमारे बाप दादा को जो जमाना था वो और जमाना था। दीनदारों आज पढ़ो, अपने मजहब को जानो, क्योंकि इस वक्त कुछ थोड़े वर्षों से कनाडा की जमात के अंदर कंफ्यूजन हो रहा है। इमामत के लिए कंफ्यूजन हो रहा है। इसके लिए इस वजह से इमाम की फरमानबरदारी नहीं होती, नाफरमानी होती है। नाफरमानी होने के कारण से हमारे अमाल बिगड़ रहे हैं और हमारे अमाल के बिगड़ने से, गुनाह बढ़ने से हमारी बरकतें उड़ रही हैं। मियाँ बीवी में झगड़े हैं, भाई भाई में झगड़े हैं, जमातों के अंदर इख्तिलाफ है। मुखी कमरिया को मानते हैं, कोई नहीं मानते, कोई किसी की बेअदबी कर देता है, कोई कुछ कर देता है। वॉलंटियर सेवा करने वाले हैं तो उन्होंने अपना राग बना रखा है, और दूसरे कंपनी वाले हैं उन्होंने अपना राग बना रखा है। जमात के अंदर वो संगठन, वो ऑर्गेनाइजेशन, वो मोहब्बत, वो प्यार वो नहीं है जमात के अंदर। मैं यहां 1963 से आ रहा हूं कनाडा में। इस बात को 25 वर्ष हुए। अब तो मैं माशाल्लाह यहां रहता हूं। मैं देख रहा हूं कि दिन ब दिन हम और नीचे गिर रहे हैं। क्यों गिर रहे हैं? हमारा ईमान ढचू पचू हो गया है, हमारा ईमान मजबूत नहीं रहा। हम दुनिया की मोहब्बत में बहुत पड़ गए हैं, हमारे गुनाह बढ़ते जाते हैं। शराब के अंदर हमारे बहुत से लीडर भी फंसे हुए हैं, जुगार के अंदर हमारे बहुत से लोग फंसे हुए हैं। ये सीनियर सिटीजन जो हैं, इनके अंदर से भी बात ऐसी चीजें हैं, उनकी उम्रें ये हैं कि 70, 75, 80 वर्ष के हुए। अरे तुम इबादत करो, मगर सारा दिन पत्ते लेके बैठे हैं। शनिचरवार से लेके सोमवार तक वो पत्ते खेलते हैं और दूसरी कई फैल फतूर होते हैं। ये हमारा इस्माइली मजहब है।
मेरा दिल जलता है। मैं 58 बरस से जमातों के अंदर वाज करता हूँ। मैं इमाम के घर का एक कुत्ता हूँ कि जो भेड़ों बकरियों की रखवाली कर रहा है। मैं इन भेड़ों की तरफ देखता हूँ तो मुझे वो सफेद घटती जाती हैं, काली बढ़ती जाती हैं। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? हजरत इमाम की बैयत की है कि नहीं की? अगर नहीं की तो खुदा हाफिज, आपको इस मजहब में रहने की जरूरत नहीं। और अगर आपने हजरत इमाम की बैयत की है तो फिर मैं पूछता हूँ कि वो बैयत करने की आपकी नीयत क्या थी? हजरत उमर की तरह बैयत की है कि सुलेमान फारसी की तरह बैयत की है? आप नक्की करो कि मैंने हजरत इमाम को हाथ देके मैंने हजरत इमाम की बैयत की है, मैंने हजरत इमाम को प्रॉमिस दिया है कि तू मेरा इमाम है, मैं तेरा मुरीद हूँ, मैं तेरा हुक्म मानूंगा। मुझे कहो कि शाह करीम, इस हजरत जौमे के धनी की आपने बैयत की कि नहीं? नहीं की तो मैं सवाल नहीं करता, लेकिन कभी आपने बैयत की है तो वो किस नियत से बैयत की है? खोटी नियत से की है, सच्ची नियत से की है? धोखा देने के लिए की है कि अपनी मुक्ति पाने के लिए बैयत की हुई है? आपने बैयत की, मगर किस नियत से की? और फिर अगर वो इमाम आपको कहता है कि हर रोज जमात खाने आओ, तो रोज जमात खाने क्यों नहीं आते भाई? क्योंकि आपने अगर बैयत की है तो अपनी मर्जी खत्म हो गई। आपका फर्ज यह है कि इस्माइली मजहब के ऊपर चलो, और इस्माइली मजहब प्योरिटी सिखाता है, इस्माइली मजहब हमको नेकी सिखाता है, इस्माइली मजहब हमको पाक बनाता है, इस्माइली मजहब जो हमारी रूहानियत को मजबूत करता है। शराब, सिगरेट, जुगार, रंडीबाजी, ऐसी बदफेलियां, प्रोमिस्किटी, एडल्ट्री, ये सब चीजें हमारे मजहब के विरुद्ध है। एक दूसरे को लड़ा मारना, एक दूसरे का पैसा खा जाना, एक दूसरे की बेइज्जती करनी, एक दूसरे के पीछे बातें करनी, एक दूसरे को लोगों के सामने जलील करना और गंदी गालियां निकालना, ये इस्माइली मजहब नहीं। ये तो काफरों का काम है, बेईमानों का काम है। मगर बैयत करने वाले जो मोमन हैं, मोमन तो पाक होते हैं। अनजानी में मिस्टेक हो जाती है तो मोमन रोता है। मोमन से गलतियां होती हैं, मोमन से भी गुनाह होते हैं, इंसान है, मगर अजाने गुनाह होते हैं। मोमन जानबूझ के कभी गुनाह नहीं करता, और अजाने गुनाह भी जब मोमन से हो जाते हैं तो रोता है, मौला मेरी भूल हो गई। और हम तो जानबूझ के गुनाह करते हैं और ढीठ होते हैं। ढीठ किसको कहते हैं? कि जिसको शर्म ना हो। मुझे माफ करना, मैं आज इस्माइली मजहब की वो चीजें बता रहा हूं कि जिसको हमने छुपा रखी हैं। हम अपनी मर्जी से चल रहे हैं, हजरत इमाम की मर्जी से नहीं चल रहे। अरे उस इमाम को दुख मत दो। आपने उसकी बैयत की है, इमाम मानते हो तो मैं अर्ज करता हूं, हाथ जोड़ के कहता हूं, मौला को दुख मत दो। तो आप कहते हो कि हम दुख देते हैं? हम जो दुआ नहीं पढ़ता, जो जमात खाने नहीं आता, वो इमाम को दुख देता है। मौलाना हजरत इमाम कहते हैं, मेरे रूहानी बच्चों, जब मुझे पता लगता है, जब मैं ये देखता हूं कि तुम हर रोज जमात खाने आते हो, इससे ज्यादा कोई चीज मुझे सुख नहीं देती, इससे ज्यादा कोई चीज मुझे खुशी नहीं करती। जब मैं ये देखता हूं कि तुम जमात खाने नहीं आते, तो इससे ज्यादा कोई चीज मुझे दुखी नहीं करती। अब आप हजरत इमाम को खुश करो या दुख, आप घर पे बैठे रहो। और मौला कहता है कि तुम जमात खाने नहीं जाते, तो इससे ज्यादा मुझे कोई चीज दुखी नहीं करती। अब हम हजरत इमाम को दुखी करें या सुखी करें या खुशी करें, वो हमारे ऊपर है। दुनिया की मोहब्बतें हमारे दिल को पकड़ रखी हैं। कोई कैसा बहाना बनाता है, कोई कैसा बहाना बनाता है। ऐसे लोग थे, चले नहीं जाते थे, बूढ़े हो गए, बदन कांपता है, लेकिन एक एक मील चल के घिसट घिसट के भी जमात खाने पहुंचते थे। मैंने अपनी आंखों से देखा है। छोटा था, 60-65 बरस की बात करता हूं। सियालकोट के अंदर गांव में एक नदी निकलती है जिसको ऐक कहते हैं। उस जमाने के अंदर जमात खाना ये नदी के पार था, यानी गांव के बाहर था, उजाड़ जगह थी। मोमिनो, सुनी हुई बात नहीं है, पर्सनल एक्सपीरियंस है। रात को 2 बजे लोग
ये एक नदी के ऊपर पुल नहीं था, लेकिन पानी के अंदर से निकल के 2 बजे लोग परोड़िए जमात खाने जाते थे, 2 बजे रात को। ये नदी जो एक की नदी है वो कश्मीर से आती है, आप हाथ डालो तो सुन्न हो जाएगा, इतना ठंडा पानी। इस पानी के अंदर से कपड़े ऊंचे करते थे, मगर कितने ऊंचे करें, भीग जाते थे। गीले कपड़ों को उस पार जाके नचोड़ लेते थे और ब्लैंकेट लपेट के इबादत करते थे 3-3 घंटे की। फिर वापस आते वक्त यही हाल होता था, और एक दिन नहीं 365 दिन। कैसे लोग होंगे वो, कैसे लोग होंगे कि हर रोज नदी पार करके जाना, और फिर शाम को भी जाना, सुबह भी जाना। 4 दफा नदियों के अंदर जाके अब मैं खुद कभी याद करता हूँ तो सोचता हूँ कि वो कैसे मोमन थे। वल्लाह उनके मुंह के ऊपर नूर चलता था, जहाँ पांव रखते थे बरकतें आती थी, जब दुआएं करते थे तो सूखे भी हरे बन जाते थे। ऐसे मोमन थे। यही सतपंथ था, यही मजहब था। उनके पास दूसरा मजहब नहीं था, उनके पास दूसरा इमाम नहीं था। मजहब भी यही था, इमाम भी यही था, लेकिन वो सच्चे थे, हम खोटे हो गए, इसलिए हमारे दिलों में राहतें नहीं। उनको भी दुख आते थे, मगर समझते ही नहीं थे कि दुख जैसी कोई दुनिया में चीज है। हमारा जरा सिर दुखता है तो हम वावेला मचाते हैं। मैंने कई कल कहा कि ईमान कमजोर हो जाने की वजह से हम दुख उठा नहीं सकते। मौलाना हजर इमाम के फरमान में है कि बैतुल ख्याल की इबादत तुम्हें मजबूत करेगी। मौला कहते हैं तुम्हें दुख उठाने की शक्ति देगी, क्योंकि जिंदगी दुखों के बगैर नहीं है। इंसान की अगर 100 बरस की जिंदगी है तो एवरेज 99 ईयर्स उसके दुख में जाएंगे। 99% आदमी के जीवन में दुख है। ये दुख मिटने वाले नहीं, क्योंकि हमने पास्ट लाइफ के अंदर कांटे बोए हैं। हमको अंगूर कहां से मिलेंगे? हमने गुनाह किए हुए हैं पास्ट में, उन गुनाहों की हमें सजा मिलती है। हम खुदा को बिल्कुल ब्लेम नहीं कर सकते कि खुदा किसी को दुख देता है। अगर झगड़ा है, बीमारी है, बेइज्जती है, कर्जा है, और भी जो कुछ भी इस दुनिया के अंदर हमारे दुख हैं, वो तमाम दुखों में हमारा हाथ है। इन तमाम दुखों के हम खुद जोखमदार हैं, और ये इधर उधर जाके भाग भूग के ये दुख मिटने वाले नहीं। इबादत करो, फरमान बरदारी करो, मजहब के ऊपर अमल करो, तो ये जो दुख है ना, आपको दुखी नहीं कर सकेंगे। हज़रत इमाम फरमाते हैं कि तुम्हारे जीवन में प्रॉब्लम्स आएंगी, तुम्हारे जीवन में दुख आएंगे, तुम्हें फिक्र और चिंता होगी, मगर मेरे मोमिनों, मेरे रूहानी बच्चों, अगर तुम इबादत करोगे तो दुखी नहीं होगे। दुख आएंगे मगर तुम दुखी नहीं होगे, क्योंकि तुम्हारे शॉक एब्जॉर्बर जो है, तुम्हारी सहन शक्ति, तुम्हारी टॉलरेंस जो है, तुम्हारी रूहानी ताकत है, वो ऐसी हो जाएगी कि तुम्हारे दिल का सुख, तुम्हारे दिल की सेटिस्फैक्शन, ये पीस ऑफ माइंड, ये अंदर की हैप्पीनेस कोई बर्बाद नहीं कर सकेगा। क्यों? तुम इबादत करते हो। लेकिन हम दुनिया में दुखी बढ़ रहे हैं। मुझे सिर्फ 2 ही दिन हुए, बल्कि 24 घंटे हुए आए हुए। 24 घंटे के अंदर 24 आदमियों ने अपना दुख आके मेरे सामने रोया। मामूली मामूली दुख हैं कि जो नॉर्मल जिंदगी में आते ही रहते हैं, लेकिन हम घबराते हैं। क्यों? वो गुनाह हमको घबराहट देते हैं। हमने जो गुनाह किए हुए हैं, वो गुनाहों की वजह से अंतर में आग जलती है। हमने गुनाह किए हैं, इसके लिए तो जलते हैं। इलाज उसका एक ही है, जिस धनी की बैयत की है। जिस तरह औरत अपने मर्द के साथ शादी करके उसके ताबेदारी में रहती है, भले औरत कमाती है और मर्द नहीं भी कमाता, भले औरत अक्लमंद है, पढ़ी लिखी है और मर्द बुद्धू है, लेकिन मेरा दीन, मेरा इस्लाम, मेरा मजहब, जो आपका भी मजहब है, वो ये कहता है कि औरत अपने मर्द के साथ और उसके पीछे चल के रहे। औरत आज ये हो गई, इधर आके औरत का दिमाग बिगड़ गया। वो समझती है कि हम अभी इक्वल हो गए। अरे इक्वल हो गए, मर्दों को तो मेंस्ट्रुएशन नहीं, तुमको क्यों आ गए? तो इक्वल कहां से हुए? हमल तुमको रहता है, मर्दों को नहीं रहता। इक्वल कहां से हुए तुम लोग?
اور آج تم یہ باتیں لے کے آئے ہو کہ بندہ کہنے کے لیے عورت کو کیوں حکم نہیں کیا جاتا. ایسی معمولی بیوقوفی کی حماقت کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر آج ہم اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں اور جماعت کے اندر کنفیوژن پیدا ہوتا ہے. جو پرنالی کا سینکڑوں برسوں سے چلی آتی ہے اس میں انگلی مت ڈالو. ہمارے وڈیلوں نے جو کچھ بھی کیا وہ اماموں کی مرضی سے کیا. آج ہمارا حاضر امام ہم کو بار بار یہ فرمان کرتا آیا ہے. کتنے ایسے فرمان ہیں کہ جس کے لیے مولا فرمایا جدے جدے طریقے سے تمہاری پرنالی کا برابر پکڑ کے رکھو, تمہارے باپ دادا کا جو رستہ ہے اس پہ برابر عمل کرو, تمہاری ٹریڈیشنز جو ہے اس کو سنبھال کے رکھو. یہ ہماری ٹریڈیشن ہے. اپنی ٹریڈیشن کو یہاں کی پرجا کا حال دیکھ کے, یہ نارتھ امریکہ کی ہوا کا اثر اپنے دماغ میں ڈال کے اپنی پرنالیکا کو خراب کرنے کا تمہیں کوئی حق نہیں. اور ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم مولا کے پاس جا کے لے جائیں تو ہماری مورکھائی کے اوپر مولا بھی ہنس کے سمجھے گا کہ یہ کیسے مرید مجھے ملے. کبھی ہم نے چھوٹی یہ بات کر دی, کبھی ہم نے وہ بات کر دی. ہماری جماعت کے اندر پرٹیکولرلی اونٹاریو کی ٹورنٹو کی جماعت میں مجھے بہت کنفیوژن ملا اور ایسی نجیبی مورکھائی کی باتوں کے اوپر ہم لوگ ڈسکشن کر رہے ہیں. جیسا کہ یہ ایک داخلہ دیتا ہوں کہ آج یہ بات نکلی ہے عورتوں کے اندر کہ کیوں جس طرح جماعت بھائی کھڑا ہے تو مکھی کہتے ہیں درد سے جماعت بھائی عورت کیوں نہیں ہو سکتی. کل تم یہ کہو گے امام عورت کیوں نہیں ہو سکتا. ارے کہاں سے ہم کہاں چلے جاتے ہیں. سینکڑوں برسوں کی, ہزاروں برسوں کی ہماری پرنالی کا, ہماری ٹریڈیشن. اپنے مذہب کے اوپر قائم رہو, اپنی مرضی مذہب میں مت ڈالو بلکہ مذہب کو اپنی مرضی میں ڈال کے اس پہ عمل کرو. اس کے لیے پیر نے فرمایا سچ پنت تو سچا ہے لیکن رکھی سروں نے اس میں کھوٹ ملا دی ہے. مومنوں, مولا کی شناخت کر کے, مولا کی فرمان برداری کر کے, عبادت کر کے اپنے آپ کو مضبوط کرو, روحانیت کو مضبوط کرو, سکھی بنو گے, آپ کی اولاد بھی سکھی ہوگی. اور اگر مذہب سے ہٹ جاؤ گے تو دکھ آپ کو کبھی نہیں چھوڑیں گے. یہ من اندر جلتا ہی رہے گا اور یہ جلتے جلتے ہم پگھل جائیں گے, میلٹ ہو جائیں گے. عبادت کرو, مولا کا فرمان مانو, اپنے مذہب کے اوپر پکے رہو, دوسروں کا خیال مت کرو اور علم حاصل کرو. دین و دنیا کے اندر آپ کو برکتیں ملے گی. 10 وقت برابر دو, 3 وقت کی برابر دعا پڑھو, ہر روز جماعت خانے آؤ اور اپنے مولا کو سارا دن یاد کرتے رہو. آپ کی بلائیں آفتیں دور ہو جائیں گی. سکھی رہو, آباد رہو. مولا آپ کی نیک امیدیں پوری کرے, حقیقتی سمجھ دے لے, فرمان بردار مومن بنائے. مولا آپ کی عبادت کو قبول کرے, مولا آپ کی دعاؤں میں اثر پیدا کرے, مولا دستمندی سکریتی بنائے. ہر آفت, بلا, مشکل, مصیبت, بیماری, قرضہ, تکلیف, غریبی مولا دور کرے. مولا آپ کی آل اولاد کو سکھی آباد کرے, ہمیشہ آپ کی چڑھتی کرے. دین, جماعت, کنبے, قبیلے کے اندر سکھ, شانتی, صلاح, محبت دے اور مولا ہمارے دلوں کے اندر روحانی قوت بھر دے. ظاہر باطن دیدار نصیب کرے. آمین.